बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मन की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेट्स लर्न विद अस। माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साला ज़िंदगी आपके सामने पेश कर रहे हैं। आज एपिसोड में हम जो लाए हैं वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ से जुदाई का मंज़र। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अब 5 साल है। आप अपनी वालदा के पास मक्का आ गए हैं। बीबी आमना की ज़िंदगी अपने बेटे के इर्द गिर्द घूमती है। अब उन्हें अपने बेवा होने का गम नहीं रहा। अब उन्हें रात दिन लंबे नहीं लगते। बेटा नज़र आता है तो सब परेशानियां भूल जाती हैं। प्यारा सा बेटा घर में चलता फिरता नज़र आता है। अपने दादा दादी चचाओं फूफियों सबसे प्यार ले रहा है। अपने बराबर हम उम्र वाले बच्चों के साथ खेलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमज़ा आपके हम उम्र हैं। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी उन बच्चों में ही नज़र आते हैं। कभी अपने बच्चे घर में खेलते हैं और कभी बैतुल्लाह के सहन में। बीबी आमना की ज़िंदगी खुशियों और मोहब्बत से भरी हुई है। प्यारा बेटा, अच्छी आदतें और माँ से मोहब्बत। बीबी आमना के घर में बाहर आ गई है। 1 साल खुशी खुशी से गुजर गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अब 6 साल है। बीबी आमना अपने माँ बाप के शहर यसरब जा रही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ हैं और उनकी कनीज़ उम्मे ऐमन भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के साथ 1 महीने से यसरब में हैं। मक्का में पानी बहुत कम होता था। यसरब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालाब भी नज़र आए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यसरब में ही तैरना सीखा। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों से खूब दोस्ती है। यसरब में बच्चे एक मीनार की चोटी पर बैठने वाले परिंदों को वहाँ से उड़ाकर खुश होते हैं। ये इन बच्चों की तफरीह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरब में रहते हुए वालदा के साथ अपने वालिद हज़रत अब्दुल्ला की कब्र पर भी जाते। वो यसरब के घर के अंदर दफन हैं। यसरब में 1 महीना रहने के बाद बीबी आमना ने मक्का वापस जाने का इरादा किया। यसरब से वापसी पर भी ये काफिला रसूलुल्लाह, बीबी आमना, कनीज़, उम्मे ऐमन और 2 ऊँटनियों पर ही मुश्तमिल है। एक ऊँटनी पर सैयदा आमना और दूसरी ऊँटनी पर रसूलुल्लाह के साथ उम्मे ऐमन सवार हैं। काफिला अबवा के मकाम पर पहुंचा जो यसरब से 222 किलोमीटर दूर जबकि मक्का से 264 किलोमीटर दूर है। तो बीबी आमना की तबीयत ख़राब हो गई। बीबी आमना को बुखार हो गया और तबीयत सख्त बिगड़ गई। उम्मे ऐमन बीबी आमना की खिदमत में मौजूद है और बेटा अपनी वालदा को इस हाल में देखकर परेशान है। अबवा में बीबी आमना के इलाज की पूरी कोशिश की लेकिन उनकी तबीयत ना संभली और इसी बुखार में अल्लाह के पास चली गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वालिद पैदा होने से पहले ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे और अब माँ जिसका प्यार अभी मिला ही था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वालदा के साथ रहते हुए अभी 1 साल ही गुजरा था कि वो भी साथ छोड़ गई हैं। घर से दूर, मुश्किल और ख़तरनाक रास्ता अगर कोई जानने वाला है तो वो सिर्फ उम्मे ऐमन है, वो उनकी कनीज़ है। अब उम्मे ऐमन की मोहब्बत का इम्तिहान है। उम्मे ऐमन के सामने अपनी मालकिन का 6 साल का बेटा है। उम्मे ऐमन पर तो गम का पहाड़ टूट पड़ा है। इतनी मेहरबान मालकिन, इतना ख्याल और एहसास रखने वाली ज़ात कहाँ से आएगी। कभी बीबी आमना को देखती हैं जो पुरसुकून अपने मालिक के पास हाजिर होने के लिए आराम कर रही हैं। कभी इस खूबसूरत बच्चे को जिसने अभी ज़िंदगी गुजारनी है। उसने हिम्मत और हौसले से इन हालात को संभाला। बीबी आमना को अबवा के मकाम पर दफन कर दिया गया। अबवा में दाखिल होते ही दाएं हाथ पर एक छोटी सी पहाड़ी पर बीबी आमना की कब्र है। इस कब्र के चारों तरफ पत्थर रखे हुए हैं। उम्मे ऐमन इस सूरत हाल के बारे में बताती हैं। रसूलुल्लाह के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल और तकलीफ़ वाला था। रसूलुल्लाह अपनी वालदा की वफ़ात पर रोए, खूब रोए, बार बार रोए। अपनी वालदा और उनकी मोहब्बत को याद कर कर के रोते रहे। अपनी वालदा की कब्र के पास बैठ कर रोते रहे। बीबी आमना को दफन करने के बाद मक्का की तरफ सफ़र शुरू हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस दौड़े। मैं भी रसूलुल्लाह के पीछे दौड़ी। मैं आवाज़ें दे रही थी, मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद, रुको बेटा, रुक जाओ। रसूलुल्लाह अपनी वालदा की कब्र के पास जाकर रुक गए। एक बार फिर रोने लगे।
میں بے بس تھی۔ رسول اللہ کو دیکھ کر میں بھی خوب روئی اور خوب روئی۔ میرے خدا میں کیا کروں، میرا دل سنبھلے تو اس پیارے سے بیٹے کو دلاسا دوں۔ میں اور اللہ کا رسول دیر تک بی بی آمنہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر روتے رہے۔ آخر کار خاموش ہوئے تو میں نے رسول اللہ کو ساتھ لے کر ایک دفعہ پھر مکہ کی طرف سفر شروع کیا۔ ایمن کے لیے بھی یہ لمحے بہت مشکل تھے۔ ایک طرف مالکن کی اپنے گھر سے کہیں دور وفات، تو دوسری طرف 6 سال کا چھوٹا بچہ جس نے اپنے والد کو دیکھا بھی نہیں۔ اب ایک اونٹنی پر رسول اللہ اور ایمن سوار ہیں اور دوسری اونٹنی ساتھ ساتھ ہے۔ ایمن کے نزدیک رسول اللہ کی حفاظت اور خیال کسی بھی چیز سے زیادہ اہم ہے۔ اونٹنی پر سوار ہوئے تو بھی رسول اللہ اپنی والدہ کے لیے رو رہے ہیں۔ ماں بھی کبھی کسی کو بھولتی ہے۔ بعد کے زمانے میں رسول اللہ جب کسی مہم کے سلسلے میں کبھی ابا کے مقام سے گزرتے تو اپنی والدہ کی قبر پر رکتے اور وہاں ڈھیروں آنسو بہایا کرتے تھے۔ والدہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عمر یاد رہی۔ ایمن بھیگی آنکھوں کے ساتھ رسول اللہ کو سینے سے لگا کر تسلی دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس سے مشکل لمحات ایمن نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ایمن نے رسول اللہ کو سینے سے لگایا تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں۔ ایمن اور رسول اللہ ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے ہیں۔ ایمن نے رسول اللہ کو ماں کی طرح سنبھالا۔ انہیں لے کر کئی دنوں کا سفر طے کر کے واپس مکہ پہنچی۔ مکہ پہنچنے پر حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ ایمن محمد کو لے کر آئی ہیں، بی بی آمنہ ساتھ نہیں آئیں، تو انہیں ساری صورتحال کا اندازہ ہو گیا۔ ابھی تو عبد المطلب کو اپنے بیٹے عبداللہ کی جدائی کا غم نہیں بھولا کہ بہو بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب میرے پوتے کا کیا ہوگا؟ باپ کی کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکے گا، ماں کہاں سے آئے گی؟ رسول اللہ کو دیکھتے ہیں تو آنسو نہیں رکتے۔ اتنے پیارے پوتے کے لیے اتنے امتحان۔ والدہ کی وفات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جدائی اور غم کا احساس چھوڑا ہے۔ آپ خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں، کھیل کود میں اب کم ہی حصہ لیتے ہیں۔ یتیم بچے عام طور پر دوسرے بچوں سے جلدی سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ان کے مشکل حالات ہوتے ہیں جو والدین کے نہ ہونے کی وجہ سے دیکھنے پڑتے ہیں، اور یتیم بچے دوسروں سے ہر لحاظ سے زیادہ مضبوط بھی ہوتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی پیار کا اظہار نہ بھی کرے تو ان کے چہرے پر ناگواری ظاہر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک اعلیٰ کردار رول ماڈل کی تربیت کر رہا ہے۔ آنے والی مشکلات کی ابھی سے تیاری ہے۔ اللہ کریم نے اپنے رسول کو صبر، حوصلہ اور ہمت عطا کی ہے۔ نبیوں کا سردار ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ کریم نے اس کائنات کا سردار عبد المطلب کے گھرانے میں بھیجا ہے۔ اب تو زمانے کو یہ دکھانا ہے کہ اللہ کا محبوب ایسا ہے کوئی اللہ کے محبوب جیسا؟ رسول اللہ اب مکہ میں اپنے دادا کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایمن کہتی ہیں عام بچے جب سو کر اٹھتے ہیں تو ان کے بال بکھرے ہوتے، آنکھیں چپکی ہوتی اور چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا، مگر جب رسول اللہ سو کر اٹھتے تو چہرہ حشاش بشاش فریش ہوتا، بال بھی سنوارے ہوا کرتے تھے، اور رسول اللہ نے بچپن میں کبھی عام بچوں کی طرح بھوک کی شکایت نہیں کی۔ اب ایمن ہی رسول اللہ کو نہلاتی، دھلاتی، انہیں کپڑے پہناتی، ان کی ضروریات کا خیال رکھتی ہیں۔ عبد المطلب نے خصوصی ہدایت دی ہے کہ میرے پوتے کی زندگی میں کوئی کمی نہ ہو۔ ایمن نے عبد المطلب کے گھر رہتے ہوئے رسول اللہ کی خوب خدمت کی۔ رسول اللہ ایمن سے ماں کی طرح محبت کرتے۔ رسول اللہ کہا کرتے تھے ایمن میری ماں ہے،